Okay. Set 10, mga sis. Another bundle, 1,000. Random yapin eh. Set 10. Set 10. I confirm. Ayan, kay Ma'am Ara Santos po mabibigay yung set 7. Okay, kay Ma'am Ara Santos po. Next set, set 10, another 1,100 pesos. Ma'am, tignan nyo naman yung design, napaka-perfect. Set 10, 1,100 pesos. Another Lia, another Candy, ma'am. Dito pa lang 699 na po ito. Another 750. Dito pa lang, ma'am, sulit na. Set 10, i-code nyo lang siya ng set 10, 1,100 pesos po. 1,100. Set 10. Palit Pampanga po ang location natin sa Pinas. 1-1. Atlong Lia, 1-2. 1,100 pesos po, mga sis. Tignan nyo naman, ma'am. Napakaswerte. Parang pamigay na lang po ito. Sino? Ma'am Jonah Ronquillo sa ating set 10. Okay, next set. Second minor po kayo, Ma'am Jo, sa ating set 10. Third minor, Ma'am Grazil, sa ating set 10. Okay, next set na tayo. Another pamigay, mga sis. Tingnan nyo naman, ma'am. Tingnan nyo yung ating mga design. Hindi po kayo lugi. Napakaganda. Set 15. Set 15, 1,100 pesos po. 1,100. Set 15, 15, 1,100 pesos po. Napakasulit na, ma'am. Tignan nyo naman, ma'am, yung quality niya. Diba? Set 15, 1,100 pesos po. 1,100 pesos. Ang ganda, ma'am. Dito pa lang panalo na kayo sa dalawa. Diba? Dadagdag pa ng ganyan. 1,100 pesos. Set 15. Set 15. Okay, 1,100 pesos po. Ayan, ma'am, ang quality niya. Okay, 1,100 pesos po. Okay, Ma'am Joka Chins, yours na po, set 15. Okay, another set, 12. Tatlong Lia po, mga sis. Tatlong Lia, ma'am. Tignan nyo naman yung mga designs natin. Napaka-perfect. Another red, 1,200. Set 22. Set 22. Set free size po, up to double XL. So, kasi pag sunod-sunod kumitan eh, alay pa man. Oh. Okay, Ate Jomik, second minor sa set 15. Third minor, Ma'am Sunrise sa set 15. Another set, set 22, ma'am. Dito pa lang panalo ka na. 1,200 pesos po, tatlong item na, mga sis. Again, ang code natin dito, up to double XL, ma'am, kakasya po yan. Yours na po, Ma'am Christy, CVB sa set 22. Second minor po kayo, Ma'am Queenie, sa set 22. Okay, another set. Third minor po kayo, Ma'am Tess. Fourth minor po kayo, Ma'am Grazil. Okay, next code, another set. Set 35. Set 35, another set, 1,100 pesos po. Ma'am, ang gaganda. Another Mickey Mouse na Lia. Dito pa lang, ma'am, panalo na kayo. Set 1. Kasing code. Set 35, 1,100 pesos po. Diba? Parang pamigay na to, mga sis. 1,100. Set 35. Set 35. Set 35, 1,100. 1,100, ma'am. Napakaganda. Naghahanap ng Mickey Mouse na top. Okay, available siya dito. Set 35. 1,100 pesos po. Set 35. Set 35, 1,100. Yours na po, ma'am. Zenerasa Ceniza. Next code, another set. Set 45. Ma'am, ang ganda. Uy, tignan nyo to. Best seller yan, ma'am. Na joy-joy lang to. Ang gaganda, mga sis. Another Mickey Mouse. Set 45, 1,100. Set 45, 1,100. Napakaswerte nyong magmamind. Promise, mga sis. Hindi po, worth it po ang babayaran nyo, mga sis. Dito pa lang, mga sis, oh, panalo na sa Lia. Oh, di ba?
Dito ma'am, perfect yan mga sis. Set 45, 1,100 pesos po. Yours na po ma'am Ruby sa ating set 45. Second minor po, Lenal sa ating set 45. Another Leah po mga sis, 1,200 ma'am. 1,200 pesos po. Another set. Set 48. Set 48, 1,200 pesos po. Second minor po kayo, ma'am Lenald and ma'am Azenit. Third minor po kayo. Okay, set 48, 1,200 pesos po. 1,200. Another Leah top. Okay, 1,200. Tatlong Leah na po, mga sis. Dito pa lang, panalo ka na. Set 48. Mine, set 48. Set 48, 1,200 pesos po. Pamigay na lang to, mga sis. Okay na, sino? Maria. Gula na ako energy. Kapagal pala yung mag-set. Okay, another set, 1,100, ma'am. Ang perfect. Okay, pamigay na lang talaga to. Napakaganda. 1,100 pesos po. Set 5-6. Set 5-6. 1,100. Set 5-6. Ma'am, ang gaganda niyan, mga sis. Set 5-6. Tama ba? 5-6? Set 5-6. 1,100 pesos po. Kung naghahanap kayo ng panregalo, perfect yan, mga sis. Dito pa lang, ma'am, napakaganda. 699 to ha, mga sis. Ito po is 750. Doon pa lang, ma'am, panalo na kayo. 1,100 pesos lang po ito. Set 4, ano kasi? Set 5-6. Mine, set 5-6. 1,100. Yours na po, ma'am Eileen Jamie, sorry. Next set. Next set, another set, 1,100, ma'am. Ang perfect niyan, mga bestseller lumitaw, mga sis. Again, ang code natin dito ay set 18. Set 18, 1,100. Kung naghahanap kayo ng panregalo, mga sis, ang perfect niyan. Napakaganda nito, sis. Okay? Dito pa lang, mga sis, panalo na kayo. Set 18, 1,100 pesos. Set 18, 1,100. Set 18, 1,100 pesos po. Ma'am, Leah po yan. Candy and Ploy KP. Mga original Bangkok po yan. Okay, yours na po. Ano available na color ng suot ko?